السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهو القائل سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معاشر المسلمين، إننا في نعمة عظيمة ما دمنا نجتمع في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة في بيت من بيوت الله، نتذاكر قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا يعلم أن التعاون على مثل هذه المجالس من أعظم التعاون على البر والتقوى، ومن أعظم أبواب الخيرات ومفاتيح الحسنات. فجزى الله خيرا القائمين على هذا المركز والمسجد المبارك في تهيئة مثل هذه الفرصة، وهنيئا لهم بهذا الأجر العظيم الذي وفقوا له وحرمه غيرهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر بمثل أجر من دعا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فجزى الله خيرا القائمين على هذا المسجد الطيب المبارك بتهيئة مثل هذه الفرصة الطيبة، وهكذا كل من سعى وأعان بكل معاني السعي والعون من مسؤولين وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر وأن يعظمه وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وكما سمعتم وأعلن، اختار إخوانكم أن يكون موضوع هذه الكلمة والمذاكرة في بركة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن شاء الله بعد الترجمة نذكر ما يتيسر من ذلك، ونسأل الله التوفيق. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Asy-Syaikh Hafizahullah, segala puji bagi Allah, kami memujinya dan kami memohon pertolongan kepadanya, dan juga kami memohon ampun kepadanya
kami berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri kami dan juga kejahatan-kejahatan amalan-amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Kita memuji kepada Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang baik yang diberkati padanya. Kita memuji kepada Allah atas segenap kenikmatan-kenikmatan yang cukup banyak, yang tak terhitung dan tak terhingga. Dialah Allah yang telah berfirman, jika kalian menghitung kenikmatan-kenikmatannya, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan Allah telah berfirman pula, tidak ada satu kenikmatan pada kalian, melainkan kenikmatan itu datangnya dari Allah. Dan kami khususkan di dalam kesempatan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan iman dan juga kenikmatan Islam serta kenikmatan sunnah yang telah Allah limpahkan kepada kita dan Allah limpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kita berada di dalam kenikmatan yang besar selama kita berkumpul di dalam majlis yang diberkati ini, yaitu di rumah Allah, dalam rangka kita bermudzakarah, mengingat apa yang diucapkan oleh Allah dan juga apa yang disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan ini diketahui bahwasanya keberadaan di dalam majlis yang mulia ini merupakan bahagian daripada ta'awun di atas kebaikan, di atas kebajikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang telah memberikan kesempatan yang mulia ini dengan pahala yang besar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar karena mereka telah diberi taufik untuk memberikan kesempatan ini, sementara yang selain mereka tidak mendapatkan taufik itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencontohkan sebuah sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai datangnya hari kiamat kelak tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala dari pahala orang yang melaksanakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Orang-orang yang mengurusi masjid yang diberkati ini, yang telah memberikan kesempatan yang mulia ini, dan demikian pula setiap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya acara ini, semoga Allah memperbesar pahala mereka dan menjadikan semua ini berada di dalam timbangan kebaikan mereka. Judul pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah dipilihkan oleh saudara-saudara kalian, yaitu keberkatan
sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah penterjemahan, maka kita akan menyebutkannya sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah. معاشر المسلمين والمسلمات، وفقني الله وإياكم لخير الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل أنعم علينا بهذا الدين العظيم ومبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعثه الله عز وجل بهذا الدين العظيم وهو ابن 40 سنة، بلغ من العمر 40 سنة عليه الصلاة والسلام، وفي فترة يسيرة مع الدعوة والصبر أخرج الله عز وجل به أمما من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن جاهلية جهلاء إلى كل معاني العزة والكرامة. بعث عليه الصلاة والسلام في أمة تعبد الأشجار والأحجار، وتعبد الأصنام والنار، وتعبد ما تصنعه بيدها وتأكله إذا جاعت. بعث في أمة فيها من البغي والظلم والعدوان، والعداوة والقتال ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بعث في أمة كانت ترعى الشاة والبعير، فيهم من الجوع والفقر ومعاني البأس ما لا يعلمه إلا الله. ربما أكلوا الجلود وأوراق الشجر من شدة الجوع وقلة ذات اليد. وفي فترة يسيرة بدعوته عليه الصلاة والسلام وصبره ومصابرته وجده واجتهاده وجهاده في الدعوة إلى توحيد الله ودين الله سبحانه وتعالى، واستقامة الناس على سنته عليه الصلاة والسلام، صار أولئك الناس أنفسهم هم خير الناس على الأرض بعد أن كانوا على ما كانوا عليه من معاني الجهل والجاهلية. أخرجهم الله عز وجل ورفعهم إلى أرفع درجات الإيمان ومراتب ومنازل الإحسان، حتى ضرب بهم أروع الأمثلة في تاريخ البشرية. فكانوا أمة لا يوجد لها نظير حتى في أمم أهل الكتاب والديانات، خير أمة أخرجت في الأرض زكاها الله من فوق 7 سماوات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا هذا المعنى في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ليس هذا فحسب، بل مع ما نالوا من خير الدين وقوة الإيمان واليقين ورفعة الدرجة عند الله سبحانه وتعالى، ملكهم الله عز وجل ممالك الأرض في فترة يسيرة ومدة قصيرة.
بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وهو على 40 سنة، وتوفي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ب23 سنة. وما مرت هذه الفترة اليسيرة حتى بلغ ملكه عليه الصلاة والسلام ملك أعظم الممالك في الأرض، ملك فارس والروم. من كان يظن مثل هذا، أن هؤلاء الأعراب رعاة الشاة والبعير في فترة يسيرة يملكون ملك كسرى وهرقل أعظم ممالك الأرض في ذلك الزمان؟ ليس هذا فحسب، بل وفي فترة يسيرة امتدت دولة الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى بلغ ملكها ما لا تعرف له البشرية نظير في ممالك الأرض جميعا. فلا يعرف في تاريخ البشرية جميعا بجميع ممالكها ودولها من أول تاريخ البشرية إلى يومنا هذا أن دولة من الدول في تاريخ البشرية بلغ ملكها ما بلغ ملك أهل الإسلام، وبلغ سعة أرضها ما بلغ سعة أرض أهل الإسلام. وليس هذا فحسب، بل وهم مجتمعون كاجتماع الرجل الواحد. وهذا إن دل على شيء دل على عظيم بركة دعوته عليه الصلاة والسلام وسنته، وهي من أعظم الآيات على صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن مما خصه الله عز وجل به أن جعل رسالته للناس عامة، وكانت رسالة الأنبياء قبله لأممهم خاصة، وأن الله زوى له الأرض، وأنه سيبلغ ملكها ما زوى له منها مشارق الأرض ومغاربها. وقد وقع وتحقق ذلك في فترة يسيرة، وهذا من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، مع دلائل كثيرة وبراهين عديدة تدل على صدق رسالته ونبوته وعظيم بركته في دعوته وسنته صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah memberi taufik kepadaku dan juga kepada kalian kepada kebaikan dunia dan akhirat, bahwasanya Allah telah memberikan nikmat kepada kita dengan agama yang agung ini, dan dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul yang mulia. Allah telah mengutusnya dengan agama ini dalam usia beliau yang 40 tahun, dan dalam waktu yang singkat disertai dengan dakwah, kesabaran, Allah mengeluarkan melalui beliau berbagai umat dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada petunjuk, dari kejahilan yang sangat bodoh kepada setiap makna kemuliaan dan juga keagungan. Allah telah mengutus beliau pada suatu umat yang mengibadahi pepohonan, bebatuan, api, dan lain sebagainya. Mereka juga mengibadahi apa yang diperbuat, apa yang dibuat oleh tangan mereka sendiri, dan bahkan mereka memakannya apabila mereka lapar.
Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan dengan pengutusan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari berbagai kejahatan, dari berbagai kezaliman, dari berbagai permusuhan, dari berbagai pembunuhan yang tidak diketahui kadarnya kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengutusnya pada suatu umat yang mereka dahulu adalah para pengembala kambing dan juga pengembala onta, yang mereka ditimpa oleh kelaparan, kefakiran, dan berbagai petaka-petaka yang kadarnya tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang mereka bahkan memakan kulit, memakan dedaunan karena tidak adanya sesuatu pada mereka, karena kefakiran dan kurangnya bantuan yang diulurkan kepada mereka. Namun beliau alaihi salatu wassalam dengan dakwahnya, dengan kesabarannya dan saling menyabarkan, dengan kesungguhannya, dengan jihadnya yang mengajak kepada agamanya, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada istiqamah, berada di atas sunnahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka pun menjadi sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini. Setelah mereka berada di dalam kejahilan yang sangat bodoh, maka Allah mengeluarkan mereka dari semua itu, dan Allah mengangkat mereka kepada derajat yang sangat tinggi, kepada keimanan, kepada ihsan, kepada kebaikan, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai umat yang tidak didapatkan bandingannya sepanjang sejarah manusia yang ada di muka bumi ini. Bahkan tidak didapatkan tandingannya di berbagai agama-agama yang lain. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas langit yang ketujuh sana telah berfirman, menurunkan ayat. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nabinya ini. Allah mengatakan, dialah yang telah mengutus seorang lelaki dari kalangan para ummiyin, orang-orang yang tidak bisa baca dan tulis, sebagai Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membuat suci jiwa-jiwa mereka, padahal mereka sebelumnya sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan semua ini adalah keutamaan yang telah diberikan oleh Allah, yang mereka capai dari berupa kebaikan dunia dan kebaikan iman, yang berupa keyakinan tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menguasakan untuk mereka kekuasaan-kekuasaan yang ada di muka bumi ini di dalam waktu yang cukup singkat. Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada usia 40 tahun, dan hanya dalam jarak waktu sebanyak 23 tahun maka beliau alaihi salatu wassalam kekuasaannya telah sampai kepada kekuasaan sebesar-besarnya kerajaan pada waktu itu, yaitu kerajaan Persia dan Romawi. Dan tidak ada yang menyangka bahwa mereka orang-orang Arab ini, yang mereka notabene-nya adalah para penggembala kambing, para penggembala onta, mereka mampu untuk mencapai kekuasaan yang sedemikian besar dari kekuasaan yang ada di muka bumi ini hanya dalam waktu yang singkat. Bahkan kekuasaan itu meluas sampai ke wilayah timur bumi,
dan ke wilayah barat bumi. Dan sejarah manusia tidak pernah mengenal adanya kekuasaan yang sedemikian besar dalam waktu yang singkat di kekuasaan-kekuasaan yang lainnya dari kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi. Mulai dari masa lampau sampai pada hari kita ini, kekuasaan ahli Islam telah mencapai sekian besar kekuasaan yang ada di muka bumi, yang luas tanahnya ahli Islam mencapai kekuasaan yang cukup besar. Mereka semua berkumpul di atas satu persatuan, satu kesatuan, laksana seseorang yang berdiri kokoh. Kemudian beliau mengatakan bahwa semua ini menunjukkan akan betapa besarnya keberkatan dakwah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan betapa agungnya sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua ini menunjukkan atau termasuk dari sebesar-besarnya bukti akan kebenaran kenabian beliau, risalah beliau, dakwah beliau, dan juga agama beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana disebutkan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan nabinya ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan risalah beliau mati. Sebagaimana di dalam As-Sahihain dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan nabinya ini, di mana Allah menjadikan risalah beliau untuk manusia berlaku secara umum, sedangkan para anbiya dakwahnya hanya khusus kepada umatnya saja. Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepada beliau wilayah timur bumi dan wilayah barat daripada bumi, dan Allah kuasakan kepada beliau hanya dalam waktu yang singkat. Semua ini menunjukkan betapa benarnya risalah beliau disertai dengan berbagai bukti-bukti yang lain,
dan keterangan-keterangan yang lain yang semuanya menunjukkan akan kebenaran kenabian beliau, dakwah beliau dan ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam. ومن بركة دعوته وسنته صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خصه بما خصه من كريم الصفات والفعال حتى أحبه الناس في الجاهلية وأعظموه قبل الإسلام. فقد كان يعرف بالجاهلية لعظيم أخلاقه وكريم صفاته بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس لما بلغ هرقل عظيم الروم خبر النبي صلى الله عليه وسلم رسالته نادى من أقرب الناس إليه فليأتوا به، فوافق ذلك وجود أبي سفيان وكان كافرا قبل الإسلام. فلما سأله أسئلة لم يجد بدا إلا أن يقول الصدق، وقد جعل خلفه من يصدقه أو يكذبه إن هو صدق أو كذب، ولم يذكر عنه إلا كل جميل، ولم يصفه إلا بكل كمال. وهذا فيما وصفه به قبل الإسلام وبعد الإسلام. فقد كان يعرف عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، حتى أن سبب زواجه بخديجة رضي الله عنها وأرضاها ما كان قد اشتهر بين الناس من كريم صفاته وعظيم كذلك أفعاله عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فحسب، بل أيده الله عز وجل قبل الإسلام بأنواع التأييدات والإرهاصات التي فيها دلائل نبوته وبشارات رسالته عليه الصلاة والسلام، وكلها من بركة سنته وطريقته عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عند أبي داود وغيره في قصة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه صغيرا إلى الشام وما رآه بحير الراهب، والقصة مشهورة في كتب السيرة وكتب السنة بإسناد صحيح، وذكرها شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وكيف أن الراهب النصراني رأى في النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير علامات النبوة وشواهد الرسالة، فأمر عمه أن يرده إلى بلده حتى لا تراه يهود، فإن يهود إذا رأته قتلته، وكان من شأنها قتل الأنبياء. فلما بلغ ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر وهذا قبل الإسلام رده خوفا مما أخبره به بحير الراهب، حتى أنه مما ذكر أنه وجد من علامات رسالته وبشائر نبوته ما أخبر به من سجود الشجر والحجر.
وهذا قليل من كثير مما خصه الله عز وجل به. فجاء الله عز وجل بهذا الدين فزاده كمالا فوق كماله، وزاده رفعة فوق رفعته، وبركة فوق بركته عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. الله العظيم هو القائل. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف لا، وقد شهد له بالفضل في الجاهلية فضلا عن الإسلام. لما اختلف قبائل العرب حين عادوا بناء الكعبة في من يضع حجر الكعبة الحجر الأسود، قالوا نحكم أول داخل علينا، فكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل الإسلام، فقالوا رضينا به حكما. وهذا يدل على عظيم فضله ومنزلته عند الناس مع صغر سنه، فحكم بينهم بحكم وفقه الله به من فوق 7 سماوات، بأن يأخذ طرف الثوب من كل قبيلة واحد ويضع هو الحجر بيده الشريفة، فكان في ذلك حل النزاع. ومن فضله أنه لما وقع ما وقع في مكة من بغي على بعض حجاج بيت الله الحرام، وكان حلف الفضول، واجتمع خيار العرب في نصرة المظلوم، دعي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحلف، وهذا قبل الإسلام، وكان صغيرا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك دعي مع كبار مشائخ قبائل قريش، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره في الإسلام. وهكذا جاء الله بهذا الدين فزاده كمالا فوق كماله، وبركة فوق بركته، فهو الذي كان أعبد الناس لله سبحانه وتعالى، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية خارج الصحيح حتى تتشقق، وفي رواية حتى تدمي قدماه عليه الصلاة والسلام. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي عليه الصلاة والسلام ترك الدنيا وقد أتت إليه يتألف بها الناس في دين الله سبحانه وتعالى. ربما يمر به كما قالت عائشة الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في شيء من أبيات نسائه نار، حتى سألها الراوي: فما كان طعامكم يومئذ؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وفي حديث جابر في قصة حفر الخندق، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق نصرة لدين الله ودفعا لبغي أعداء الله،
وقد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع. مرت عليهم 3 أيام لم يذوقوا شيئا من طعام، لم يجدوا إلا أن يشربوا الماء. وفي حديث أنس حين مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يحدثهم وقد ربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، ومع ذلك لما فتح الله عليه أنفق ما يسره الله له في تأليف الناس على دين الله. أعطى رجلا غنما ما بين جبلين حتى رجع الرجل فأسلم وأسلم قومه جميعا، فقال أسلموا فإني جئت من عند رجل ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولما فتح الله عليه حنين ورزقوا من الغنائم الشيء الكثير أنفق ذلك كله يتألف به الناس، فربما أعطى الرجل 100 من الإبل يتألف به هذا الرجل وقومه على دين الإسلام، ورجع هو وأصحابه ليس معهم شيء، ينفقون ما في أيديهم ابتغاء دخول الناس في دين الإسلام، حتى نعرف أن عظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام وبركة سنته وسيرة كرام صحابته كانت سببا في نصرة هذا الدين وفي أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فدخل الناس في دين الله أفواجا حبا ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. Beliau berkata, termasuk dari keberkatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Allah Azza wa Jal telah mengkhususkan beliau dengan apa yang telah Allah khususkan kepada beliau berupa sifat-sifatnya yang mulia dan akhlak dan perbuatan-perbuatannya yang terpuji, sehingga beliau dicintai oleh manusia di masa jahiliyah. Mereka mengagungkannya bahkan sebelum Islam. Semua itu karena kemuliaan akhlaknya dan sifat-sifatnya, yang beliau adalah as-sadiqul amin, yang jujur lagi terpercaya. Disebutkan di dalam as-sahihain dari hadis Abdullah bin Abbas, tatkala sampai berita kepada Raja Rum, Raja Romawi, yaitu Heraklius, tentang dakwah beliau dan risalah beliau, maka beliau memanggil seseorang yang bisa ditanyai tentangnya. Maka bertepatan hal itu adalah tepat pada Abu Sufyan. Padahal beliau, Abu Sufyan, adalah seorang yang kafir sebelum keislamannya pada waktu itu. Maka Abu Sufyan tetap mengatakan sesuatu yang jujur mengenai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenai kemuliaan akhlak beliau, mengenai tingginya apa-apa yang telah beliau miliki dari sifat-sifatnya. Dan pada waktu itu sang raja telah menempatkan di belakang Abu Sufyan orang yang akan membenarkan ucapannya ataupun yang akan mendustakan ucapannya mengenai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semua itu adalah benar. Abu Sufyan tidaklah menyebutkan tentang beliau melainkan setiap kebaikan,
yang ada pada beliau dan menyebutkan setiap kemuliaan yang ada pada beliau, dan demikian pula setiap kesempurnaan yang ada pada beliau. Ini semua adalah apa yang disifatkan oleh Abu Sufyan mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebelum Islam dan juga setelah Islam. Beliau dikenal dengan orang yang jujur dan terpercaya. Dan termasuk dari sebab pernikahan beliau dengan istrinya Khadijah adalah karena kemasyhuran yang tersebar di kalangan manusia mengenai kemuliaan sifat beliau dan keagungan perbuatan beliau. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang Allah kuatkan beliau dengannya sebelum kedatangan Islam. Allah kuatkan beliau dengan berbagai penguatan-penguatan yang semuanya menunjukkan sebagai bukti akan kebenaran nubuwah beliau dan sebagai kabar gembira mengenai risalah beliau. Semua itu termasuk dari keberkatan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan cara beragama beliau. Dalam riwayat Abi Daud dan juga yang diriwayatkan oleh selainnya, dikisahkan mengenai perjalanan beliau bersama pamannya di saat beliau masih kecil, dan dikisahkan bagaimana seorang pendeta yang melihat dalam mimpinya tentang kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan bagaimana bahwa sang pendeta meminta kepada pamannya untuk memulangkan beliau karena khawatir bahwa beliau akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi bila mereka melihat beliau, sebab kebiasaan orang-orang Yahudi itu adalah membunuh para nabi. Riwayat yang telah disebutkan tadi disebutkan oleh guru kami, yaitu Syekh Muqbil rahimahullah, di dalam As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihain. Kemudian beliau mengatakan, bahkan termasuk yang disebutkan pula dari hal-hal yang didapatkan mengenai tanda-tanda risalah beliau dan kenabian beliau, yaitu sujudnya pepohonan dan bebatuan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ini semua menunjukkan tanda-tanda risalah beliau dan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya segelintir dari sekian banyak bukti yang menunjukkan akan hal itu, akan kekhususan yang telah Allah khususkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada beliau agama yang mulia ini, sehingga bertambahlah kesempurnaannya di atas kesempurnaan, kebaikannya di atas kebaikan, keberkatannya di atas keberkatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Inilah apa yang telah diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik. Tauladan yang baik bagi barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan juga hari akhir, dan dia banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Telah dipersaksikan tentang keutamaan beliau, baik di masa jahiliyah, terlebih lagi di masa setelah kedatangan Islam. Tatkala para Quraisy mereka berselisih mengenai peletakan Al-Hajarul Aswad, maka mereka
memutuskan bahwa orang yang meletakkannya di tempatnya adalah orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah dan bertepatan Allah menjadikan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliaulah yang pertama kali masuk, sehingga beliau berhak untuk meletakkan Al-Hajarul Aswad tersebut di tempatnya. Tetapi karena kemuliaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para pembesar Quraisy untuk memegang tepi kain yang kemudian diletakkan padanya Al-Hajarul Aswad, dan masing-masing mereka mengangkatnya dengan mengangkat tepi kain tersebut dan meletakkannya di tempatnya. Dan mereka pun ridha dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka ridha kepadanya meskipun beliau pada waktu itu masih dalam usia yang cukup muda. Semua ini adalah bimbingan dari Allah. Allah telah membimbingnya dari atas langit yang ketujuh sana untuk beliau sallallahu alaihi wasallam memutuskan seperti itu. Kemudian beliau yang menurunkan batu tersebut dengan tangannya yang mulia ke tempatnya. Dan ini adalah mahallun niza', solusi terhadap pertikaian mereka tentang siapa yang semestinya berhak meletakkan Al-Hajarul Aswad itu. Termasuk daripada keutamaan beliau, yaitu apa yang terjadi di kota Mekah ketika ada kejahatan yang menimpa sebagian jamaah haji. Padahal pada waktu itu telah terjadi atau dalam peristiwa Hilful Fudul, di mana para pembesar-pembesar Arab mereka berkumpul untuk mengadakan perjanjian saling bantu-membantu memerangi orang yang berbuat kejahatan pada waktu itu. Dan ini terjadi sebelum Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diikut sertakan bersama para pembesar-pembesar Quraisy yang menunjukkan bahwa beliau sebelum Islam pun dikenal dengan kemuliaannya. Kemudian Allah mendatangkan kepada beliau agama yang mulia ini, sehingga bertambahlah kemuliaannya di atas kemuliaan, kesempurnaannya di atas kesempurnaan, keberkatannya di atas keberkatan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah manusia yang paling rajin ibadahnya, sampai disebutkan bahwa kedua kaki beliau bengkak. Dalam riwayat lain disebutkan sampai pecah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kedua kaki beliau sampai mengeluarkan darah karena beliau melaksanakan sholat malam. Sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada beliau, "Mengapa engkau melakukan hal ini terhadap dirimu, wahai Rasulullah? Padahal telah diampunkan untukmu dosa-dosamu yang telah lalu, bahkan dosa-dosamu yang akan datang." Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Apakah engkau tidak suka aku ini menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur kepadanya?" Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau meninggalkan kesenangan dunia, meskipun kesenangan dunia itu datang kepada beliau dalam rangka menjinakkan hati-hati manusia agar masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan demi bulan pernah berlalu, sementara di rumah-rumah Rasulullah, di rumah-rumah para istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak dinyalakan api. Artinya mereka tidak masak sama sekali. Sehingga ketika ditanyakan kepada mereka, apakah makanan mereka pada waktu itu? Maka dijawablah bahwa makanan mereka pada waktu itu adalah al-aswadan, dua yang hitam. Maksudnya adalah korma dan air putih. Disebutkan pula di dalam hadis Jabir,
di dalam kisah tentang perang Khandaq, di mana Allah tabaraka wa taala menolong agamanya dan menyingkirkan kejahatan musuh-musuhnya di dalam peperangan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai mengikatkan 2 batu ke perutnya untuk menahan rasa lapar. Dan pernah pula di mana mereka tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya mereka bisa meminum air putih saja. Disebutkan di dalam riwayat Anas bin Malik bahwasanya beliau pernah menceritakan kepada mereka bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengikatkan batu ke perutnya dalam rangka untuk menahan rasa lapar. Bersamaan dengan semua itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada beliau berbagai kemenangan, justru beliau alaihi salatu wassalam menginfakkan apa yang telah Allah berikan kepada beliau untuk menjinakkan hati-hati manusia agar masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau terkadang memberi seseorang dengan harta yang banyak, harta yang melimpah, apa yang ada di antara 2 gunung. Sehingga orang yang diberi ini sangat gembira dan dia kembali kepada kaumnya dan dia mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam Islam, karena dia menyebutkan bahwa dia telah diberi demikian dan demikian pemberian dari seseorang yang tidak pernah takut akan kefakiran. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala membebaskan negeri Hunain melalui beliau alaihi salatu wassalam, beliau diberi rezeki, mereka diberi rezeki dengan harta yang cukup banyak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan menyerahkan 100 ekor onta hanya dalam rangka untuk menjinakkan hati seseorang bersama kaumnya agar mereka masuk ke dalam Islam. Mereka menginfakkan apa yang ada di tangan mereka dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah dan juga dalam rangka untuk menolong agama Islam. Termasuk dari keberkatan-keberkatan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan akhlak para sahabatnya, sehingga semua ini membuat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Semua itu mereka lakukan dalam rangka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. وأخيرا معاشر المسلمين، بهذا نعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي طريقته وسيرته وحياته وأخلاقه وعقيدته وعبادته وحسن معاملته وغير ذلك مليئة بالمعاني العظيمة التي بها يصل المسلم إلى خير الدنيا والآخرة. ولهذا أمرنا الله عز وجل باتباع هذه السنة ولزومها وطاعة نبينا عليه الصلاة والسلام فيها، أن تكون عقيدتنا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبادتنا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء، الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. في البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأن تكون معاملتنا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة وعدم الغش والخيانة وغير ذلك من أخلاق الإسلام.
أن تكون أخلاقنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل المؤمنين إيمانا أكملهم أخلاقا، وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا في جميع جوانب الحياة، وعند ذلك ينال المسلم خير الدنيا والآخرة، وتكون له البركة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فلزوم سنته عليه الصلاة والسلام سبب للبركة بنيل الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، سبب للبركة بحصول الهداية في الدنيا وفي الآخرة، سبب للبركة بحصول الاستقامة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان الخروج عن سنته والتخلف عن طاعته معصية لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومفهومه أن عدم الطاعة معصية، وأنه سبب لحصول الجحيم بدل النعيم. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله. بل ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام أحمد: ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، فإنه لا يدري إن تخلف عن سنته أن يزيغ. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، فشلت يده. انظروا مخالفة السنة والتكبر عنها، فشلت يده فما رفع يده إلى فيه. والحديث في صحيح مسلم. وثبت بالسنن بإسناد صحيح، وذكره شيخنا في الصحيح المسند وأصله في الصحيحين، في رجل كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تنصر، فكان ردته وخروجه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سببا لعذاب الله له، فأراد قومه أن يدفنوه فلفظته الأرض، طردته الأرض إلى الأعلى 3 مرات يدفنونه وتلفظه الأرض، فقالوا: ما هذا إلا عذاب من رب محمد، وقومه كفار. وثبت في الصحيح في رجل كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، فما تلفظ بكلمته التي سب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الرسول يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال الكافر، قال: قد أصابه الله بصاعقة، فأصابته صاعقة، فنزل في ذلك آية سورة الرعد، فتحقق في ذلك العذاب. وهكذا عباد الله، قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن التخلف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب للمصائب،
وسبب للعذاب، وإن الذي يمنع ذلك هو لزوم سنته عليه الصلاة والسلام، وبها البركة وبها الرحمة وبها خير الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خواص أهل سنته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من ألزم الناس اتباعا وأكملهم كذلك تصديقا قولا وعملا لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا من أحبابه ومن أهل شفاعته والشرب من حوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. Beliau berkata, termasuk beliau berkata hafizahullah, dan untuk yang terakhir, ma'asyiral muslimin, hendaknya engkau mengetahui bahwasanya sunnah beliau, cara beragama beliau, sirah beliau, akhlak beliau, akidah beliau, ibadah beliau, dan baiknya muamalah beliau dan yang selain itu, semuanya dipenuhi dengan makna-makna yang agung, yang mana seorang muslim dengan makna-makna agung itu akan mencapai kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Maka hendaknya atau berpegang teguh dengan mengikuti sunnah beliau dan mentaati beliau adalah perkara yang harus. Hendaknya akidah kita adalah sebagaimana akidah beliau, ibadah kita hendaknya sebagaimana ibadah beliau, dalam segala sesuatu, dalam perkara salat, dalam perkara puasa, dan juga yang selain itu. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Malik bin Al-Huwairith, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, hendaknya kalian salat sebagaimana aku melaksanakan salat. Hendaknya kita mengikuti bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dipenuhi dengan kejujuran, yang dipenuhi dengan amanah, yang dipenuhi dengan sikap tidak menipu. Akhlak kita hendaknya adalah sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang terbaik atau orang yang sempurna keimanannya di antara kalian, orang yang paling sempurna keimanannya di antara mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Kebaikan dunia maupun akhirat, demikian pula keberkatan-keberkatan berada di dalam mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman, jika kalian mentaati beliau, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan Allah berfirman, sesungguhnya engkau sungguh menunjukkan kepada jalan yang lurus. Allah juga berfirman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah. Semua ini adalah merupakan sebab untuk meraih kebaikan, sebab untuk meraih keberkatan, sebab untuk meraih hidayah, sebab untuk mendapatkan al-istiqamah. Semua ini apabila kita keluar daripadanya, maka itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka dia bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, baik dari kalangan nabiyyin, as-siddiqin,
asy-syuhada, dan juga orang-orang saleh, mereka itu adalah sebaik-baik teman. Tidak mentaati beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan kemaksiatan dan akan mendapatkan neraka jahanam, tidak mendapatkan kenikmatan. Di dalam hadis Abi Hurairah di dalam As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Beliau menyatakan, barang siapa yang mentaati aku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka dialah orang yang enggan. Di dalam As-Sahihain juga dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang mentaati aku berarti dia telah mentaati Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, hendaklah mereka berhati-hati bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih. Pernah ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah, apakah fitnah yang dimaksud? Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah perbuatan syirik. Dia tidak mengetahui tatkala dia menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niscaya dia akan menyimpang. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Salamah bin Al-Aqwa, Nabi mengatakan kepada seseorang, makanlah dengan tangan kananmu. Maka dia menyatakan bahwa aku tidak mampu. Ini semua karena kesombongannya kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian orang ini benar-benar tidak mampu untuk mengangkat tangannya dan memasukkan suapan itu ke mulutnya. Tangannya menjadi lumpuh. Demikian pula telah datang di dalam As-Sunan dan disebutkan oleh guru kami di dalam As-Sahihul Musnad yang asalnya dari As-Sahihain, bahwasanya ada seseorang yang murtad kembali kepada agama Nasara, sehingga dengan kemurtadannya itu, yang mana kemurtadannya itu adalah keluar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tatkala dia meninggal dan hendak dikebumikan oleh kaumnya, maka bumi menolak jasadnya. Bumi menolak jasadnya sampai kaumnya mengatakan, tidaklah hal ini terjadi melainkan karena azab daripada Rabb Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal kaumnya pada waktu itu adalah orang-orang yang kafir. Disebutkan pula di dalam As-Sahih bahwasanya ada seseorang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ada utusan yang memberitakan kepada beliau tentang apa yang diucapkan oleh orang kafir itu. Maka beliau mengatakan Allah akan menimpakan kepadanya petir, sehingga orang ini pun pada akhirnya disambar oleh petir, sehingga turunlah surah Ar-Ra'd. Maka azab itu pun terrealisasi sebagaimana yang disebutkan oleh beliau. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, tidaklah ada suatu musibah yang menimpa kalian melainkan karena akibat daripada ulah-ulah kalian, dan Allah telah memaafkan banyak daripada kesalahan-kesalahan kalian. Menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan sebab yang mendatangkan berbagai musibah dan menurunkan azab. Yang bisa mencegah akan semua perkara itu adalah dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sunnah yang di dalamnya terdapat keberkatan, sunnah yang di dalamnya terdapat rahmah, terdapat berbagai kebaikan dunia maupun akhirat. Allah menyatakan di dalam Al-Quran,
jikalau seandainya mereka beriman, jikalau seandainya para penduduk negeri itu mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, niscaya akan turun kepada mereka keberkatan dari langit. Akan tetapi mereka mendustakan, sehingga Allah menyiksa mereka dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang khusus di kalangan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mempunyai pembenaran, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, baik secara ucapan maupun perbuatan. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang menjadi kecintaan beliau. Dan semoga kita dibebaskan oleh Allah dari berbagai kecelakaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita di hari kiamat kelak untuk bisa mendatangi telaga beliau dan minum daripadanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.